हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। देखो तो डुगु एबे मामू घर गाँ को आसिक सब कौन कौन करुच्ची सब देखिया चलते। डाक ताको पाखक जाओ, ता पाखक जाओ, पाखक जा। जा ता पाखक जा। दियो तो खाइए को दियो। कहीं देखा जाऊनी। देख तो डुगु केमती डरी डरी ताको खुआउची। आ सेमती दे दियो, आ गोटा दे दियो। ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ତ ଏଇଟାର ଏଇଠି ତଳେ ଆହୁରି ସମାଜ ସେବାକୁ नहीं जा ମୁଁ ତ ଗୁରୁବାର ସେବା କରିକି ସେଇଟାରେ କିଛି କହିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉସି ଦିଅ ଟିକେ। ମୁଁ ତାର ରହିବ ଆଉ କିଛି କରିବନି। ଏଇଠି ଉପରେ କିଛି କରିବନି कर दे, ହାତ କରିଦେ गले कर दे। ମତେ ହାତ କିଛି କରିବନି କଥା ହଁ ହଁ ବାସ୍ तू खाया को देलु ना, किछि करबनी। ସେ ପୁରା ପୁଷା ଗାଈ ता ता यार दिटा धर। ଏ ପିଟି ଦେଲା। आसला ଆରେ ଆଗ ଖାଇବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଲେଖ ମୋ ଆଈ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। कौ फूल बेटा? ସେଇଟା ହଉଛି ଅରେଞ୍ଜ। एटा 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 कोन जानछ? एटा देखो हळदी गछ। ହଁ ହଁ ହଳଦୀ ଗଛ। ଆଉ ପଛରେ ଟିକେ ପାଣି ପଡିଗଲା। बिचंदी आगु को चल। ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ସବୁ ବନିଛି। कोन एटा? ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। तुलसी बागान। वाओ, तो बड़ बड़ गेंडू फूल होइछि। Thanks for watching. Bye bye.